the point. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Makasama sa kalisod sa kinabuhi karon, mas lisod yun ang masakit. Busa maniguro ta. Ilabi na kung panglawas na sa atong kaugalingon o sa atong pamilya ang hisgutan. Sa pagpili og tambal, dili ta sa nasulaya na ang kalidad. Dili pagyod sakit sa bulsa. Dili kinahanglan nga mahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Apan magpabiling magbabinantayon sa pagpili sa mga baratong tambal kay dili tanan luwas og epektibo. Pahinumdom gikan sa Unilab, pilia ang tinuod nga kalidad sa presyo nga dili sab sakit sa bulsa. Unilab quality yan. Ako si Cha, dating McDo crew. Ngayon, professional volleyball player na. Ako si Eric, McDo crew na naging operations manager. Ako si Rial, McDo crew noon, now a film director. Sa McDo, natuto akong maging responsable, mag-manage ng oras at makisama. Dito na buo ang confidence ko. Dahil naniniwala ang McDo sa akin, Easy maging best me. Unlock your best self as a crew or manager. Apply via McDo PH Careers Facebook page or visit a store. Hi, ako si Tia, sales lady. Holding na katindog, smile kaayo, bisan stress na. Para sa benta girl, per delicate malikayan nga tungod sa stress o puyat, mahagard ko o kulang sa alertness. Makauwa ba ako mabantayan sa akong mga customers? Mayugani kay dunay nag-recommend sa ako og stress tabs. Adunay vitamin C, E, ag niacinamide nga makatabang mobalik sa mga nutrients nga mawala tungod sa stress. With proper diet and exercise, karon it help you to look fresh and focused. Mga confident kay ko, mag-istorya sa customers. Gwapa ka, stress tabs. Multivitamins plus iron is his nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor. Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy. Playtime Entertainment. Born for happiness. Playtime Entertainment. Born for happiness. Gigutom na ba? Di multo na ko sa kagutom. Busa pag presto. Kalamig sa peanut butter filling. Dilig na kinigdamgo. Busog lamig with Presto. Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto. Busog sarap na. Finding a new favorite song feels good. Almost as good as finding what you want in over 10,000 stores with Salmon Product Loan. Did we mention that you can afford better items and even pay nothing upfront? So maybe it's time for a new aircon or something else. Download the app now. Salmon feels good. Terms and conditions apply. Salmon Product Loan is a product offered by Salmon Finance Incorporated via lending platform Salmon Finance, a licensed financing company regulated by the SEC with CA number 1241 and CR number CS 20191668. Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawan nato ang istorya ni Nang Maria. Sa una, halos dili na jud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry. Mas klaro na ba bisan gabi? Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na jud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry. Sulaipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid, White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. Puti sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of 2. Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone? Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata. Ako pud, usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen. Ayaw ka balaka. Naanay iBerry Gold with lutein.
Para sa mga estudyante nga sige gadgets. Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold. Mas klaro na akong pananaw. Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light. iBerry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw. iBerry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide. Ang Cebu Metropolitan Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the